So yun mga kaibigan, may challenge ako digdi Miss Buray daw siya ng Donsol. Puta, testingon ta daw kung kaya niya ining ano. Ano yun, putlong bagay ni. Testingon ta daw. Hay si ano, Miss Duray. Isus, 20 pulgada bagay ni oh, Miss Duray. Oh, testingon daw ini kung kaya mo manin oh. Oh, abir daw oh. Testingon ta daw, abir daw oh. Challenge oh. Aber. Oh. Oh, sige. Go. Ano? Wow! Uli! Uli nila paslo! Ala! Ala! Uli! Puta! Malupit man talaga ba? Puta! Mas buray man talaga ng Donsol rin ng hayop! Oh! Uli! Ano? Ano na? Marangan daw po no, nagrason pa man. Putang lupit, time na yan. Pipabilib man talaga ako, boy.